ଭିଉସ୍ आपण मानको नमस्कार जणै मु देवु ब्लॉग रो भिडियोटी आरंभ करुछि। तो भाई माने आज अति दुखद खबर गोटे जे कि आम ओडिशार लोक जो पर्यटन जाइथिले बुलिया पई जम्मू काश्मीर एमिति आम भारत वर्ष रे 22-23 जन को पाकिस्तान रो सन्त्रासवादी माने गुली करी मारी दैछन्ति। तो एथि पई भूल कहार आमे भूल कहा को दबा। तो जो जगार आमर बुलिया पई अछि जम्मू काश्मीर रे से जगार कौन पई इंडियन आर्मी बा बीएसएफ जवान माने नाहांती आ किछि बाट गला परे सेठी बॉर्डर पुरजी कौन पई सेठारे केही नथिले। प्रथम तो आमे जानिया को चाहिबा से जगार कौन पई आर्मी की बीएसएफ रो कोनोसी केही नथिले कौन पई एते सब गोली एते सब आवाज आसिया परे भी केही जानी पारले नाही केमिति एते जन को हत्या हे गला जानी पारले नाही केमिति प्रथमे प्रश्न आसीबो। आज शोकर छाया खेली जाइछि फुलवामा आक्रमण परे आज सेकेंड थर पई जहाँकि सारा देश पूरा हलचल हो जाइछि। पाकिस्तानी आमको पूरा कब्जा कर रखिसंती जना पड़िबो आगो को आम इंडिया गवर्नमेंट कौन करुछि। तो निरीह लोक मानकर कौन बा दोष थिला बुलिया पई जाइथिले हेले कौन हम सब नहीं घर को आसिले कौन होउथिबो तांको परिवार। आसंतु देखिबा आज मुख्यमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री आसछन्ती रेमुणा जे कि ओडिशार थिले पर्यटन जाइथिले बुलिया पई। आसंतु देखिबा कौन कौन होइला आ कौन हेनी आसंतु देखिबा। भाई माने देखि पारुथिबे ये होउची हरियाणा रु जाइथिबा बुलिया पई जम्मू काश्मीर ये होउछन्ती रेमुणार बासिंदा जाइथिले बुलिया पई हेलो जीवन चली जाइछि। तांको स्त्री एवं पुओ सहित सी जाइथिले किछि मुहूर्त शांति रे कटिया पई हेले सबुदिन पई शांति रे सोई गले। आसंतु देखिबा मुख्यमंत्री आसी पहुंचीजंती रेमुणा रे। गत 22 तारीख रे जम्मू काश्मीर पहलगाम ठारे जो हत्याकांड होईची निरीह पर्यटकों उपरे ता अत्यंत दुखदायक एवं अमानवीय अमानवीय बर्बर एवं कापुरुषोचित कार्य या को मु तीव्र निंदा करुछि। आज ये बालेश्वर जिलार रेमुणा अंतर्गत जो ईशाणी ग्राम प्रशांत स्वर्गत प्रशांत शतपथी ग्राम जो मर शरीर आसिकी पहुंची आज मु श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। ये जो घटना अत्यंत दुखदायक एवं निश्चित भाव में या जिते निंदा कले कम हम।
ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବରଚିତ କାଣ୍ଡ କରାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ସେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆସିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ এই যে ঘটনা ঘটিছি ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆସିଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଗାଁକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର ପାଖରେ ବା ପରିବାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ପତ୍ନୀ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୁଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଏ ପରିବାର ପାଇଁ କରାଯିବ ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିସାବରେ ଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ତମେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏହି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।